Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari pengacara majlis yang saya hormati, saudari Elizabeth Wong, saudari Yiling dan semua kawan-kawan yang hadir pada malam ini. Apa khabar semua? Ni hao ma. Waalaikum, Ibu Kinga. Kita sekarang melalui masa pilihan raya. Dan kita melalui pilihan raya kerana Perdana Menteri dia menghadapi tekanan daripada parti dia sendiri. Walaupun kita semua tahu bahawa kita ada 60 bulan. Maksud dia kalau kita nak teruskan dengan sesi parlimen, kita boleh teruskan sehingga bulan 5 tahun depan. We can go on until May next year. Tapi kita ada pilihan raya sekarang bulan 11. Kerana Perdana Menteri Ismail Sabri menghadapi tekanan. Hari ini tak hujan. Tapi memang ini musim hujan. Bila kita ada satu Perdana Menteri yang tak boleh tahan tekanan, kita kena tanya, ini Perdana Menteri untuk UMNO atau ini Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia? Betul tidak? Dia tahu bulan 11, bulan 12 musim hujan, banjir. Semalam saya ada di Sarawak, 2 hari lalu saya ada di Sabah, hujan. Sekarang kita tengok orang cakap hari Sabtu 19 hari bulan pun mungkin tengah hari sama petang hujan. Kalau hujan orang susah nak keluar nak undi. Kalau esok hujan ada banjir lagi susah nak undi. Tapi Perdana Menteri, when a Prime Minister knows this and still goes ahead and call for election, then I want to ask you, is he a strong or weak Prime Minister? Strong or weak? Do you want a weak Prime Minister? All of us will reject a weak Prime Minister, correct? Ini kita kena beritahu Ismail Sabri terang-terang. Jangan bagi tahu kita you are a poster boy. Kita tak mau poster. Poster boy, saya bagi tahu orang, kalau kita pergi pokok kita ikat sana poster lah. Itu poster boy. We want a Prime Minister who can lead this country. Seorang Perdana Menteri yang boleh membawa Malaysia ke depan, mengatasi masalah ekonomi untuk kebaikan rakyat Malaysia 5 tahun yang akan datang. Betul? Adakah itu Ismail Sabri? Adakah itu Ismail Sabri? Tidak. Jadi kita semua tahu sekarang kita kena tolak Barisan Nasional. Betul? Tapi itu Ismail Sabri cakap. Dia cakap, don't worry, saya jadi Prime Minister. Dia cakaplah, saya mau cakap balik sama dia, Dato' Sri, you kena tengok baik-baik. Ahli Parlimen kalau PN menang ya, bukan you punya kawan tahu. Semua senarai calon yang sokong lagi satu orang, bukan you. Betul tak? So bila sudah menang masuk parlimen, you cakap mau jadi Perdana Menteri, siapa mau sokong sama you? That's why we Malaysians, we can see when you come out with this kind of senarai, semua orang yang boleh sokong Ismail Sabri tak ada kerusi, tak ada calon. Nur Omar, Anwar Musa. Yang ada untuk sokong Zahid Hamidi. Kita sekarang lihat kalau Barisan Nasional menang, memang akan jadi Perdana Menteri atau boleh jadi Perdana Menteri ini Zahid Hamidi. Betul tak? Do we want Zahid as a Prime Minister? You want or not? We don't want. So very clear.
Saya rasa Zahid Hamidi sekarang dia pun tahu satu Malaysia semua nak tolak dia sebagai Perdana Menteri. Ini penting. Jadi kalau kita fikir orang nak bagi sokongan kepada PM Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini orang sama. Saya bagi tahu, I want to remind everybody here, 2018 dia pun datang pentas election, jumpa kita punya kawan sini semua. Apa dia cakap? Tolak Barisan Nasional, tolak UMNO, tolak Najib. Ya, dia cakap tolak MCA, tolak MIC. Rakyat Malaysia semua cakap okey lah, betul lah, kita baliklah daripada luar negara. Satu hari kita berdiri, kita pergi, kita mau undi. Lepas sudah menang 20 bulan, dia sendiri pergi angkat balik. Ini UMNO. Ini orang boleh percaya tak? Boleh percaya tak? Kita kena hantar mesej sama dia. 2020 bila you pergi Sheraton Move, kita rakyat masih ingat lagi. Betul tak? We can remember. Masa itu kita semua tahu 2018 Malaysia pilih Pakatan Harapan untuk jadi kerajaan. Betul? Ini kita punya kuasa rakyat. Kita kerja kuat, kita keluarkan BN, kita naikkan kerajaan Pakatan Harapan. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin sama dia punya grup, dia orang masuk balik jadi PN, Pakatan Harapan jatuh. Rakyat punya pilihan diketepikan. Ini kita kena tanya. Tadi saudari ada beritahu berkenaan dengan lompat parti. Ini kata semua kita kena jaga-jaga. Sekarang kata, itu hari saya ceramah, saya cakap kata saya satu kata sudah lari. Itu Sinciu sudah ambil gambar. Saya cakap okey. Ada lain kata pun ada. We must be firm. We must send a signal. Kalau orang keluar undi, semua wakil rakyat kena hormat itu undi. Betul tak? Betul. Kalau sudah undi jadi ahli parlimen, ikut satu parti, kena hormat keputusan rakyat. Betul? Betul. Kalau ahli parlimen itu lepas sudah undi, yang mau tukar parti, memang dia kena balik kepada rakyat. Rakyat yang buat keputusan. Betul tidak? Betul. This is what we want. Ramai yang tanya saya, dia kata, dulu saya balik sokong sama you, lepas itu esok kita punya calon sudah menang, wah lompat tu. Wah lompat tu. Habis saya mau datang balik, mau undi lama-lama terusan apa hal? Tak payah undi lah. Saya minta semua sini, kita ingat balik. Bila kita dalam Pakatan Harapan, kita ada sign MOU. Many people ask, why do we sign MOU? Masa itu kita buat satu keputusan. Saya duduk, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Lob, Saudara Mat Sabu, kita buat keputusan. Saudara Madius, kita buat keputusan, kita kena sign MOU kerana kita mau undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, saya rasa untuk 20 tahun pun akan datang, kita menang election pun orang boleh lompat, kerajaan boleh jatuh. Itu kita tidak mau lagi, betul tak? That's why masa itu saya diminta ada komiti yang bagi tahu saya, okay, please get on to the committee and get it done. We got it done. Sekarang kita ada undang-undang anti lompat parti. Sudah lulus dalam parlimen dan sekarang dikuatkuasakan. It has been drafted, tabled, passed, and it is now enforced. This is something that we need. Itu sebab saya kata, Pakatan Harapan bila kita buat keputusan adalah untuk kebaikan rakyat. Dan kita tahu, sekarang kita lihat Barisan Nasional, dia orang sama-sama dengan Perikatan Nasional jadi kerajaan. Government untuk 31 bulan. First Tan Sri Muhyiddin, lepas tu gaduh, dia jatuh. Ismail Sabri naik, tapi sama, same. Sendiri gaduh, sendiri angkat, sendiri naik, sendiri jatuh. Ini macam kita baca paper, okey, sini mau tarik, sana mau tolak, sini Kita rakyat, kita tengok ekonomi macam ini.
exchange rate like this, mata wang kita sampai, kalau kita compare mata wang Amerika, mata wang Singapura, harga barang semua naik. Tapi dekat parlimen, hari-hari siapa mau tolak, siapa mau tarik, okey, siapa mau jadi PM, tak ada habis-habis. Lepas itu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia parti sendiri kacau. Okey, mau bubar. Sekarang kita baca surat khabar. Besok BN cakap sokong kita boleh menang. Kalau dia menang, dia tak cukup kerusi sampai 112. Tak ada. Kita semua tahu, we all know this. Please remember this. Kalau dia tak cukup kerusi, dia mau kerja sama dengan siapa? BN lah. BN sendiri pun they will not get a majority. So they will work with BN. Kalau mereka kerja sama balik, apa salah kita ada election? Lagi baik minggu lalu, 2 minggu lalu, sama apa? 5 tahun akan datang, hari-hari tarik tolak Perdana Menteri siapa? 5 tahun 5 Perdana Menteri. You mau tak? Semua boleh jadi Perdana Menteri. Ini negara kita. Bila kita kena undi, kita kena faham undi itu sangat penting, kerana undi itu untuk 5 tahun negara kita. Jadi bila kita lihat mau undi siapa, kita kena fikir, kita mau undi satu parti yang boleh menang majority. Betul? Pakatan Harapan memang boleh menang majority. Boleh. Kita mau menang satu parti yang ada calon Perdana Menteri. Betul? Kita dalam Pakatan Harapan, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul? Kita tahu Anwar Ibrahim bukan seorang baru. I always say this, he is not somebody new. He has been fighting for us for years. Bila kita sebut soal reformasi dan sebagainya, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang dia keluarkan tawaran harapan untuk Malaysia, Sabah, Sarawak. Cukup jelas di situ. Dia kata kalau kita menang 5 tahun, our plan macam mana kita nak buat. We have a plan. We have a Prime Minister candidate and we have a party that can win majority to form government on its own without working with others. That is Pakatan Harapan. Betul? Ini sebab saya bagi tahu ramai orang, bila buat keputusan, kita tahu ada pilihan yang jelas. Saya rasa we have to give Datuk Seri Anwar Ibrahim a chance. What do you think? Yes. Should we give Datuk Seri a chance? Yes. We know that he is a man who can govern. Tapi kalau kita nak tukar kerajaan, satu orang tak cukup. Kita mesti ada team. We must have a team that can work. Dulu orang cakap, you don't have a team. Orang tidak ada team yang boleh kerja, tak ada pengalaman dan sebagainya. Sekarang kita semua tahu, 22 months kita ada team. Ramai daripada kita ada pengalaman jadi menteri, timbalan menteri, bekerja dalam kerajaan, kita tahu. So if you have a team and you have a Prime Minister candidate, then you have a solution for the country. Kalau kita ada tim, kita ada calon Perdana Menteri, saya rasa itu satu keputusan yang bijak. Lebih-lebih lagi orang kata kita tak ada pengalaman dalam 22 bulan, macam mana, apa yang orang buat. I think we have to understand, 22 bulan first, kita kerajaan baru. Sebelum daripada itu, kita ada pengalaman perintah di Pulau Pinang dan Selangor. Tapi persekutuan lain. Tapi sebelum itu kita bersedia. Bila kita dapat kerajaan, kita terus masuk, kita terus mula kerja. Dan 22 bulan itu kita buat kerja betul-betul untuk rakyat Malaysia. Kita nak selesaikan masalah rakyat. I give a list. Many places I go, but it's important for us to understand. Remember, GST resolved. We promised, we did it.
1MDB taking action, ambil tindakan terhadap mereka yang terlibat. Kita buat, masih berjalan. Hari ini pun kes masih jalan. 1MDB that went out of the country, kita kata kita akan ambil balik. Kita buat, Harapan yang buat. Kalau kita tak menang 2018, you rasa tindakan akan diambil untuk 1MDB? Do you think action would have been taken? Do you think efforts would have been made to bring the money back? Ini kerana pilihan rakyat, kuasa rakyat. It's your vote that made it possible. It is because of you that we were able to bring about change. And I thank you. Ya, masa itu harga minyak tidak stabil, kita stabilkan. Kita juga kata, masa itu kita kena lihat bagaimana harga makanan, barang makanan. Kita kena kawal, kita kawal. We did it in Harapan. Undi 18, Harapan. Sabah, Sarawak, and Peninsula Malaysia. Harapan yang buat undang-undang itu, kita yang mulakan. Jadi kalau kita lihat kepada semua ini, kita semua tahu, kita buat kerja tol yang dulu tak boleh selesai. Bila kita jadi kerajaan, kita runding balik. Boleh buat. If you put your mind to it and you have the right leaders in Putrajaya, it can be done. Boleh. Betul? Tol. Ya, orang kata kepada saya, kamu janji nak mansuhkan tol. Saya kata kalau ada 60 bulan, mungkin kita boleh buat. 22 bulan kita berjaya bawa tol itu turun 18%. If we can do that, then it's a start. Internet, semua sini tahu. Saya tak payah ulang. The importance of technology today. All of you here fully reliant on connectivity. Correct or not? Kita ada smartphone, smart TV. We all know, with connectivity, we can put Malaysia on the global stage. Yes. Anak-anak muda kita semua boleh diperkasakan. They are strengthened. That is what we want. We want a Malaysia where our people are able to compete with the rest of the world. Take Malaysia to a global stage. Yes. But it must start here, isn't it? Yes. Jadi, saya bila jadi menteri, saya bagi tahu kepada kabinet. Saya tahu ramai yang kata tidak boleh berlaku. But I call the telcos in, and I want to say this: they were cooperative. Saya bagi tahu kepada dia, it's for the country. Don't look at 1 or 2 years ahead. Let's look at 10 years, 20 years ahead. Let's look at empowering our people. And they agree. Kita tak turunkan 10-20%, kita turunkan 50%, half the price, double the speed. We did it. Dan seperti saya sebut semalam di Sabah, tak guna kita ada connectivity tapi di kawasan bandar saja. Not enough. We must make sure that all Malaysians, wherever they are, from Perlis right to Sabah, whether they are in the towns, in the cities or outskirts, all of them are empowered with technology and connectivity. That's what we want. That's why the Harapan government, kita mulakan apa disebut project NFCP. NFCP, we set out a plan for 5 years. 21.6 billion so that we can connect the whole country, fiberize the whole country. That's what Harapan wanted to do. Can be done. Jadi orang yang kata kita tak buat apa-apa, this is just a few. 22 months we did much more than Barisan has done. We did much more than Perikatan Nasional and Barisan Nasional did in the 30 months they took over. Correct or not? Kita buat lebih. Bagi tahu sama dia, we are better than them. Betul? Jadi kalau orang kata 5 tahun akan datang, what is your plan? Saya nak bagi tahu, it has to be Pakatan Harapan. We have a team. We have a group that has the possibility to come in with numbers. We can win government on our own, and we have a Prime Minister candidate. Kita kena fikir, kalau kita ada kerajaan minggu depan yang sama dengan kerajaan minggu lalu, saya rasa ini menjadi masalah besar. Hari ini saya baca surat khabar, Muhyiddin Yassin kata tak ada masalah dalam Perikatan Nasional. Ismail Sabri dia cakap PAS patut
Lihat semula kerjasama dengan Bersatu. Sendiri orang gaduh. Kita nak masuk election, kita nak yakinkan rakyat kita ada kumpulan yang boleh perintah negara ini. Bukan setiap hari kita baca surat khabar mereka gaduh. Lepas gaduh minta rakyat sokong sama dia. Sokong sama dia buat apa? Would you support this? Ismail Sabri openly saying, PAS, you better review your relationship with Bersatu. But Bersatu say, no problem with PAS. Then go to Putrajaya, we are very good government. And then come out, oh, this person, dia tak boleh pakai lah. Dia tak boleh pakai, semua tak boleh pakai lah. Ini rakyat kita baca, kita kata, kita ada negara, ada masalah. Kita perlu bantuan daripada kerajaan, bukan kerajaan yang gaduh, yang menyebabkan lebih masalah. And Pakatan is a government that will stand up for you. Ini yang kita mau. Because kita ini bukan setakat kita nak buat yang ada polisi-polisi itu, kita nak pastikan kita ada institutional reforms. Kerana kalau kita jadi kerajaan untuk 5 tahun, kita nak pastikan bahawa apa yang kita laksanakan itu akan terus dilaksanakan untuk 10-20 tahun. Institutional reforms very important. This is also part of tawaran harapan. So di situ saya minta, saya keluar untuk minta semua rakyat. I won many states, dan saya minta semua, hari Sabtu ini 19 hari bulan adalah sangat penting untuk kita. 2018 kita mula. We started it in 2018. They said cannot, you cannot change federal government. We said and showed them can. Kita boleh, betul? They said also if you change government also, you cannot govern. We showed them that we can. Kita boleh, betul? Now after 20 months dia yang rampas kerajaan daripada kita. Masa itu kita minta supaya dia buat election balik, bagi rakyat kuasa, kita pilih balik kerajaan kita. Tapi kita ada lockdown, tak boleh keluar daripada rumah because of COVID. And you and I know what happened during COVID. Masa itu sangat susah. Muhyiddin Yassin, kita masih ingat lagi apa yang disebut tadi oleh sahabat saya. Jumlah kes-kes sangat tinggi, the longest lockdown. Kita ada campaign white flag, orang ada bendera putih. These are all things we must remember. Dia jadi kerajaan masa itu. Kita kena ingat, sekarang peluang kita. You didn't give us that chance in 2020 to re-elect a government. Today we have that chance. 19 November, all of us, kita keluar ramai-ramai, kita undi balik Pakatan Harapan di Putrajaya. Betul? Kita tunjuk kepada mereka, kalau you rampas kerajaan daripada kita, kita akan tolak kamu daripada Putrajaya. Betul? Ini kuasa rakyat, ini yang kita nak tunjukkan kepada mereka. Dan sekarang kita ada peluang untuk laksanakan dan tunjuk kepada mereka. Saya minta semua rakyat Malaysia, 19 very important, minta semua keluar ramai-ramai. Saya tahu mungkin hujan dan sebagainya, we have to start early, but make sure all of us must come out. And this time, not just a Pakatan Harapan government in Putrajaya, but a Pakatan government under the leadership of Datuk Seri Anwar Ibrahim as Prime Minister. Cannot? Kalau boleh kita sebut kita. Kita. Lawan tetap. Sekian, terima kasih. Saya Seniman. Nanti waalaikum.